Number 7. Learn Cebuano directions. Hello, and welcome to our Cebuano language series. Today, we will be learning about Cebuano directions, words, and phrases. Let's start with the basics. You can use these words to indicate the direction of a movement or to describe the position of an object. Asa, where? Asa, asa. Asa ang bangko? Asa ang bangko? Where's the bank? Dire, here. Dire, dire. Ibutang dire. Ibutang dire. Put it here. Diha, there. Diha. Diha. Diha ra. Diha ra. Just there. Didto. There, farther. Didto. Didto. Didto sa gasolinahan. Didto sa gasolinahan. There at the gas station. Taas. Upstairs. Taas. Taas. Naa siya sa taas. Naa siya sa taas. She's upstairs. Ubos. Down. Ubos. Ubos. Adto ta sa ubos. Adto ta sa ubos. Let's go down. Babaw, on top. Babaw. Babaw. Babaw sa lamisa. Babaw sa lamisa. On top of the table. Ilalom, under. Ilalom. Ilalom. Ilalom sa katre. Ilalom sa katre. Under the bed. Duol, close. Duol. Duol. Duol sa dagat. Duol sa dagat. Close to the beach. Layo, far. Layo. Layo. Layo ang Davao. Layo ang Davao. Davao is far. Sulod, inside. Sulod. Sulod. Sulod sa balay. Sulod sa balay. Inside the house. Gawas, outside. Gawas. Gawas. Naa siya sa gawas. Naa siya sa gawas. He or she is outside. Atubangan,
front. Atubangan. Atubangan. Balhin sa atubangan. Balhin sa atubangan. Move to the front. Likod. Back. Likod. Likod. Sa likod sa auto. Sa likod sa auto. At the back of the car. Kilid. Beside. Kilid. Kilid. Sa kilid nimo. Sa kilid nimo. Beside you. Tunga. Middle. Tunga. Tunga. Sa tunga sa dagat. Sa tunga sa dagat. In the middle of the ocean. Tuo. Right. Tuo. Tuo. Liko sa tuo. Liko sa tuo. Turn right. Wala. Left. Wala. Wala. Wala sa kanto. Wala sa kanto. Left at the corner. Abante. Forward. Abante. Abante. Abante ta. Abante ta. We go forward. Atras. Backwards. Atras. Atras. Atras na. Atras na. Go backwards now. Liko. Turn. Liko. Liko. Liko sa tuo. Liko sa tuo. Turn right. Sunod. Follow. Sunod. Sunod. Sunod nako. Sunod nako. Follow me. These words are essential for giving directions and understanding directions when traveling in the Philippines or speaking with the Cebuano speakers. Great job! Now let's review what we've covered. Repeat after me. Asa. Where? Dire. Here. Diha. There. Didto. There farther. Taas. Upstairs. Ubos. Down. Babaw. On top. Ilalom. Under. Dool. Close.
layo, far. Sulod, inside. Gawas, outside. Atubangan, front. Likod, back. Kilid, beside. Tunga, middle. Tuo, right. Wala, left. Abante, forward. Atras, backwards. Liko, turn. Sunod, follow. Excellent! Make sure to practice what you've learned today with your friends and family. Thanks for learning. Make sure to like and subscribe for more videos.